वरिष्ठ शिक्षयित्री महोदया समस्त विद्यालय आसथिबा प्रधान शिक्षक प्रधान शिक्षयित्री अन्य शिक्षक शिक्षयित्री एई विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री गोष्ठी शिक्षा अधिकारी कार्यालय समस्त कर्मचारी वृंद तथा स्नेहर भाई भौणी आज मत एत खुशी लगुच जे मु वक्तव्य कर पारना जो भाई माने भी अच्छा आम आंचलिक साधना केन्द्र भाई माने जो व्यवहार देखिली मते बहुत आकर्षण कला जहाँ भी हो सर्वप्रथम मु माननीय गोष्ठी शिक्षा अधिकारी महोदय को मोर कृतज्ञता जनाइबा संगे संगे मोर प्रणाम करुछि एवं समस्त को स्वागत अभिनंदन प्रणाम कराई मोर किसी वक्तव्य रखुछि। अति आनंद विषय जे जो ब्लॉक रे दीर्घ 25 वर्ष समय बीते से ब्लॉक को आज्ञा कहते केते जे भल पाइबार अच्छी मोर निजर घर की राजपुरा संघ किंतु मो पाइकमाल ब्लॉक रे दीर्घ 25 वर्ष धरी मोर समय बीते कहीं भल पा न पाइबी अति बहुत आनंद विषय और खुशी विषय जे मते जेभली भावे आपण माने आग्रह प्रकाश करजती आग्रह देखजती मो जे कि गोष्ठी शिक्षा अधिकारी महोदय को जो प्रकार आग्रह मो प्रति अच्छी मते एते खुशी लगे जे सार काली राति मते कहले जे सार काली के समय दे पाइबी मोर निजर अथॉरिटी हिसाब से सब देखे जेते बेले भी जहाँ कहती निश्चित भाव मो मुहरु हटा बाहर मु केबे भी नाई बोली कही नाही एटा गोटे शिखबार दरकार जे आमर जे कहीं भी घरे भी आमर जे मुरबी थांतु ना कहीं घर विद्यालय प्रधान शिक्षक प्रधान शिक्षयित्री थांतु जे कहीं भी आमर जे मुखिया ताकर कथा को आमे सब बेले पॉजिटिव नहीं जदि आगू बढ़िबा आज जो श्रृंखला स्थान पाइकमाल ब्लॉक पाइछि निश्चित भाव आगामी दिन में भी ए भलिया पाइबो आगे कहते शिक्षा क्षेत्र आज जो क्विज प्रतियोगिता है आगे जो कहते जे कहीं भी 60-75 रु कम परसेंट आनी ना तार मुख्य लक्ष्य बा मुख्य होची आमे जनकु मानिक चलुचु एवं तांकर निर्देश रे तांकर निर्देशना रे हमर जो चली ब्लॉक का आहुरी आहुरी उन्नति कर चली मु सर्वप्रथमे आमर एई पाइकमाल ब्लॉक समस्त शिक्षक शिक्षयित्री जेभली भाव से श्रृंखलता रखी जाती मुझे सहकारी गोष्ठी शिक्षा अधिकारी थी से समय देखुली एत डिसिप्लिन ड्यूटी तो करेंगे ड्यूटी श्रृंखलित भाव करेंगे भक्ति सहकारी करेंगे जहाँ निर्देश अच्छी निर्देश पालन करेंगे लास्ट जो डिसिप्लिन अच्छी सेटा आज बजाय रही बोली आम शिक्षा क्षेत्र में आपण माने एते पुआ झियो मानकु आगु नापाई सक्षम पाइबे शिक्षा आमर महात्मा गांधी भाषा रे बा एजुकेशन आई मीन एन
drawing out of the web in child and man, body, mind and spirit. और विवेकानंद भाषा है by education is the manifestation of divine perfection already existing in man. ଆମର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରଫେକ୍ସନ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଟା ଏମିତି ଯେ ଖାଲି ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଯେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ମାଇଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ସହିତ ଯଦି ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛୁ ଶାରୀରିକ ପାଇଁ, ତାପରେ କୁଇଜ୍ ଏବେ ଯେଉଁ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମର ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ, ଚାରିତ୍ରିକ ବିକାଶ ସବୁକିଛି ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆମେରିକାରେ ସେ ଜାଗାରେ 15,000 ଦେଇକି ମୋରାଲ ଟିଚିଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଶିଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ସଂସ୍କାର, ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଆମର ଏଇଟା ନେଇକିରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଭରପୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି କନ୍ୟାକୁମାରୀର ସେ ପାହାଡ଼ ଦେହରେ ବସିକିରି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଏଇ ମାନସିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଚାରିତ୍ରିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସବୁ ବିକାଶ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବା ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଏକ ମନ ଏକ ଚିତ୍ତ, ଆମେ ଯଦି ମନକୁ ଠିକ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲି ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ସମସ୍ତେ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସବୁ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଥିବା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର